ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करबा मैथ रो गोटे नुआ टॉपिक। ऑलरेडी हम डिस्कशन करिछे तुमनकर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम डिस्कशन करबा तुमनकर गोटे नुआ टॉपिक टाइम एंड वर्क। मन रखिले ये जो टॉपिकटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट। जे टाइम एंड वर्क गोटे टॉपिक नुहे, ये मध्य आ गोटे टॉपिक सहित रिलेटेड जहाँ आम कही था जोटा कि पाइप एंड सिस्टम बोली कहुए से टॉपिक रो कॉन्सेप्ट जहाँ टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट से मन रख। ओपीएससी ओएस हो ओ डबल एस सीजीएल एग्जाम हो कि अदर को एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक था। कहीं आम जो देखा मैथ किसी सिलेक्टेड टॉपिक जोटा कि रेगुलर बेसिस रे एग्जाम आसे, तो ता भितर टाइम एंड वर्क हूँ गोटे इंपोर्टेंट। तो आज क्लास रे किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा, ता सहित कॉन्सेप्ट डिस्कशन करबा। टाइम एंड वर्क रो मु तीनोटी क्लास नेबी, गोटे होची आज, आउ जो दुटा क्लास रहबो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होची, क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होची, क्लास रो पीडीएफ समस्त शो होची। क्लास को स्टार्ट करे पूर्व मु तुम मानकु क्लास को स्टार्ट करे पूर्व मु तुमको किसी कॉन्सेप्ट बुझेबी। कॉन्सेप्ट बुझी सारा पर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। समस्त गोटे छोट रिक्वेस्ट, जो कॉन्सेप्ट सब कहूँ लिखिबू आपको बुझीगला तुमको क्वेश्चन करिया असुविधा हम ना। चलो टिके लिखिबा, आम कॉन्सेप्ट लिखिबा जे टॉपिक होची टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मैं कहवा कथा स्टूडेंट जे एक्चुअली ए क्वेश्चन रो मीनिंग, एक्चुअली क्वेश्चन रो मीनिंग बा टॉपिक रो मीनिंग। सपोज मु कहली ए बोली गोटे पिला अच्छे जी गोटे काम को 10 दिन रे कंप्लीट करे, 10 डे रे कंप्लीट। बी गोटे पिला अच्छी गोटे काम को सही काम को 8 डे रे सारे, 8 दिन रे सारे। तो गोटे घर अच्छे, गोटे घर को यदि ए एकुटिया करिवो, ए को लगे 10 दिन, बी जदि एकुटिया करिवो, बी को लगे 8 दिन। मु कहली जदि ए प्लस बी मिसिक से घर को करेंगे ताहले केते दिन समय लगे। ताहले आम ये प्रोसेस कहवा पोस्ट पीरियड। देख ए गोटे काम करुच्ची 10 दिन रे, बी गोटे काम करुच्ची 8 दिन। तो ए दुईटा दुईटार एलसीएम केते, ए दुईटार एलसीएम केते ठीक है। ए दुईटार एलसीएम केते, ए दुईटार एलसीएम केते 40। ये एलसीएम सीना 40, किंतु जब आम इनडायरेक्टली आपको लक्ष्य करवा ये हूँ टोटाल वर्क, ये हूँ टोटाल वर्क। बुझा पड़ा समझ, ये सीना 40 किंतु इनडायरेक्टली आर मीनिंग हूँ टोटाल वर्क। ताहले ए गोटे काम को 10 दिन सारे, बी गोटे काम को 8 दिन सारे, टोटाल काम हूँ के 40। टोटाल काम हो 40। मुझे गोटे जिन कह चाहूँगी ए गोटे काम को 10 दिन सारे, टोटाल काम अच्छी के 40टा, दिन काम पड़ा के 4टा, 4टी एटा गोटे दिन काम, गोटे दिन। बी गोटे काम को 8 दिन सारे, 40टा काम अच्छी, दिन को एटा कर 5टा काम। ताले गोटे दिन में केटा काम हो, ए आउ बी मिसिक काम कर गोटे दिन में काम केटा हो 9टा काम हो, गोटे दिन काम केटा हो 9टा काम हो। एवं मु क्वेश्चन पचारि जे टोटाल काम के दिन सर, दिन को 9टा काम, टोटाल हो 40टा काम के दिन सर, 40/9, 40/9, 40/9। बुझा पड़ा समस्त कि कनसेप्ट को बुझा, जो कनसेप्ट आम बुझीगले तेणिक आमको आउ कौन प्रोब्लेम हो। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर पूरा 0 लेवल रू जाऊँ पूरा हाई पर्यंत। से कौन ए कैन डू द वर्क 6 डे, बी कैन 9 डे। 6 दिन एवं बी 9 दिन एक काम करें। हाउ मेनी डे विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। कार्य समाप्त करने को उभय केते दिन लगे, मिसिक काम कर दिन लगे। ताले ए गोटे काम को केते दिन लगुच 6 दिन, बी गोटे काम को केते दिन लगुच 9 दिन।
छ आउ नौ लस हे छ आउ नौ लस हे छ आउ नौ लस हे 18 তাহলে এ দিনକୁ করছি কেটা তিনটা বি দিনକୁ কেটা করছি তিনটা তাহলে এক দিনের কাম হচ্ছে কেটা পাঁচটা এক দিনের কাম হচ্ছে কেটা পাঁচটা এবার মোর কোশ্চেন স্টুডেন্ট যে সে কোশ্চেন পচারিছি হাউ মেনি ডে উইল both take together to complete the work ସମସ୍ତ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଟା ହଉଛି 18ଟା କାମ ସରିବା ପାଇଁ 18/5 18/5 ହଉଛି 5 3 15 16 3.6 आंसर 3.6 आंसर आई होप समस्त बुझीपार कनसेप्ट आई होप समस्त बुझीपार मुझे आउ गोटे टाइप क्वेश्चन दूसरी तीनो क्लास ने भी जीरो रु पूरा टॉप पर्यंत डिस्कशन करबा जेमति कि किछि प्रॉब्लम हो अच्छा एठी मु गोटे क्वेश्चन पचारछु स्टूडेंट काली जो एग्जाम बाय क्वेश्चन देइथिली समस्त करिछो हां कि ना काल जो एग्जाम बाय क्वेश्चन देइथिली समस्त करिछो यस और नो वेरी ऑनेस्टली कहिबो वेरी ऑनेस्टली कहिबो मन रख जो माने न करिछ मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट आज ताको कंप्लीट करो कहीं ना आसंता काली आमे जो ए टाइम रे क्लास नबा मु टोटल 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करी टोटल 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करी जो माने ना कहूछ समस्त को मोर अशेष अशेष धन्यवाद जे तुमे न करथो आ गोटे क्वेश्चन होची ए गोटे काम को 10 दिन रे करे बी गोटे काम को 8 दिन रे सारे सी गोटे काम को 12 दिन रे सारे मु कहली जदि ए प्लस बी प्लस सी मिसिक से काम को करिवे केते दिन से मिसिक से काम को करछते से कामटा केते दिन से स्पीड आगो कहार आंसर आस देखियो छ वेरी फास्टली कहार आंसर आस देखा जाऊ ताले मु लिखिली ए गोटे काम को 10 दिन सरुछु बी गोटे काम को 8 दिन सरुछु सी सरुछु 12 दिन तो एमानकर एलसीएम देबे एमानकर एलसीएम देबे एमानकर एलसीएम देबे एमानकर एलसीएम देबे ठीक है 120 एलसीएम होची 120 ताले ए रो दिनकर काम केते पइला ए रो दिनकर काम ए रो दिनकर काम होची 12टा बी रो दिनकर काम केते बी रो दिनकर काम केते बी रो दिनकर काम 120 डिवाइडेड बाय 8 15 अच्छा आउ सी रो दिनकर काम केते सी रो दिनकर केते काम 10 ताले गोटे दिन रे काम केते होची 37 टा काम होची गोटे दिन केते दिन काम होची 37 टा केते दिन समय लागबो अर्थ 120 बाय 37 सिंपलीफिकेशन निजे करी प्रोसेस होची एई बोली प्रोसेस होची एई बोली ठीक अछि आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तमान आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को भल से पढ़ो आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पूरा पढ़ी आंसर दियो आंसर क्विक स्पीड रे 24 देखा जो देखो क्वेश्चन कौन दउची ए गोटे काम को 12 दिन रे सारे ए प्लस बी मिसिकी जदि काम करिवे के दिन रे सारिवे ना 8 दिन रे सारिवे क्वेश्चन पहला हाउ लॉन्ग विल बी एलर टेक टू कंप्लीट द वर्क ताले बी एपिटिया से काम के दिन सारिवे देखो ए गोटे काम को 12 दिन रे सारछि ए प्लस बी मिसिकी सारछि 8 दिन ए दी जन को लॉस हो 12 8 लॉस हो 12 8 लॉस हो 24 ताले ए गोटे दिन रे करे केटा दीटा ए और बी गोटे दिन रे करछन केटा तीनटा एठी गोटे छोटिया लॉजिक टे बुझ एठी गोटे छोटिया लॉजिक लॉजिक कौन कहूची जे ए दिन को एकुटिया करे दीटा ए
दिन को एकुटिया करे दीटा ए आउ बी मिसिकी करती तीन जो तीन टा भितर ए करे दीटा बी करे कईटा बी ताले कर कईटा मिसिकी कर तीन टा ए जदि करुच्ची दीटा बी कर गोटे ताले मुझे कौन पाइली बी रो एक दिन काम एक दिनर काम ताले एक दिन से कईटा कर गोटे टोटाल काम अच्छे 24 टा केते दिन लगे 24 बाय 1 24 बाय 1 आंसर हूँ 24 आंसर हूँ तार कामटा के दिन सर 24 दिन कामटा के दिन सर 24 दिन बुझा पड़ा समस्त नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट एवरीवन क्लियर चलो एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन करो अच्छा ए क्वेश्चन को करिया पूर्व मु गोटे क्वेश्चन दउछि सेटा कर तापर एटा तुमको बुझिया पाई सहज हे जो प्रथम मु तुम गोटे क्वेश्चन दउछि देखो क्वेश्चन ए अछि ए प्लस बी मिसिकिरी ए प्लस बी मिसिकिरी गोटे काम को 10 दिन सारत ए प्लस बी मिसिकिरी गोटे काम को 10 दिन सारत बुझा पड़े तापर कहला जे ना ना गोटे भूल भूल रहा ए गोटे काम को 10 दिन सारे बी गोटे काम को 12 दिन सारे ए काम गोटे काम को 10 दिन सारे बी गोटे काम को 12 दिन सारे ए प्लस बी ए प्लस बी मिसिकी केते दिन काम कले ना 5 दिन काम कले केते दिन काम कले 5 डे काम कले केते दिन सांग होई काम कले 5 दिन सांग होई काम कले तापर कहला बी इज लेफ्ट बी इज लेफ्ट तापर बी पळेला ताले बळका काम को ए केते दिन सरियो बळका काम को ए केते दिन सरियो बा रिमेनिंग वर्क को बी ए केते दिन कंप्लीट करियो ବଳକା କାମକୁ ଏ କେତେ ଦିନ ସାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ओके ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଓକେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଛି ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 10 ଦିନ ସାରେ ବି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 12 ଦିନ ସାରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି 5 ଦିନ କାମ କରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି କୁ ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 10 ଦିନରେ ସାରେ बी गोटे काम को 12 दिन से ए दीटार लॉस हो गए ए दीटार लॉस हो गए ए दीटार लॉस हो गए ए दीटार 60 तारे ए दिन को करूची केटा 6टा बी दिन को करूची केटा ना 5टा हो कि ताले गोटिए दिन रे केटा काम होची 11 गोटिए दिन रे केतरा काम होची 11टा काम ए जके समस्त बुझी पाइलो हो कि ए जके समस्त बुझी पाइलो हो कि गोटे जो 11टा होची किसे गोटिए दिन रे काम होची
ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 5 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 11ଟା ହିସାବରେ 5 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରୁଥିବେ? 55ଟା। କେଇଟା କାମ କରୁଥିବେ? 55ଟା। କଣ କି? ଏ ଦିନକୁ 11ଟା ହିସାବରେ 5 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିଥିବେ? 55ଟା। ଟୋଟାଲ କାମ ଅଛି କେଇଟା? 60ଟା। 55ଟା ସରିଛି, ଆଉ ଅଛି କେଇଟା? 5ଟା। ଏ 5ଟା କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କିଏ? ସେ ପଳେଇଲା। କିଏ ସେ? ବି ପଳେଇଲା। ବି ଇଜ ଲେଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏ ରହିଛି। ଏ ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା? ଏ ଦିନକୁ କରେ କେଇଟା? 6ଟା। କାମ ବଳିଛି 5ଟା। କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ? ନା 5/6। 5/6 ଦିନରେ ସାରିବ। 5/6 ଡେରେ ସାରିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଛି? ଯଦି ବୁଝା ପଡିଛି ତାହେଲେ এই কোশ্চেনটা কর। এই কোশ্চেনটা কর। এটা হচ্ছে 60। ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଘର ଆସୁ। এটা ବୁଝିଲା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏଟା ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝଉଛି। କାରଣ ମ୍ୟାଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟାଇପ। ଯଦି ଦିମାଗରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବନି। ସେ କହୁଛି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ ଟୁଗେଦର ଫିନିଶ ଦ ୱାର୍କ 30 ଦିନରେ। ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଏ କାମକୁ ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକିରି କରିବେ। ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକିରି କରିବେ। ଏ ବି ମିଶିକିରି କଲେ 30 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିଦେବେ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ କଣ କହିଲା? ଦେ ୱାର୍କ ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର 20 ଡେ। ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 20 ଦିନ କାମ କଲେ। ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 20 ଦିନ କାମ କଲେ। ଓକେ। ତାପରେ କହିଲା ବି ଲେଫ୍ଟ। ବି ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଯେତିକି କାମ ବଳିଲା, ଆଉ ଯେତିକି କାମ ବଳିଲା, କେତେ ବଳିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତିକି କାମ ବଳିଲା ସେ କାମକୁ ସେ କାମକୁ ଏ 20 ଦିନରେ ସାରିଲା। ଏ 20 ଦିନରେ ସାରିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲଜିକାଲି କଣ ଭାବିବି? ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ ଲଜିକାଲି କଣ ଭାବିବି? ଦେଖ, ଟୋଟାଲ କାମ ମୁଁ ଏଠି ନେଲି ଧରକ 60। ତୁମେ ସାର୍ କାହିଁକି 60 ନେଲେ? ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟୋଟାଲ କାମଟା 30 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏଲସିଏମ ରେ ଆମେ ବାହାର କରୁନା। 30 ତୁମ ସେ 30 ନ ନେଇକିରି ନଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ 30, ଯାହା ବି ନେଲେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ନେବା ଦରକାର ଯେ କି 30 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରୁଥିବ। 30 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରୁଥିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଲି 60। ଦେଖ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 30 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିନକୁ କାମ ପଇଲା କେତେ? ଦିନକୁ କାମ ପଇଲା କେତେ? ଦିନକୁ କାମ ପଇଲା କେତେ? ଦିଟା। ଦିନକୁ କାମ ପଇଲା କେଇଟା? ଦିଟା। ହଁ କିଟା? କେତେ ଦିନ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 20 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 20 × 2 40। ତାହେଲେ 40ଟା କାମ ସରିଛି। ତାହେଲେ 40ଟା କାମ ସରିଛି। ଆଉ ରହିଲା କେଇଟା କାମ? 60ଟା କାମରୁ 40ଟା ସରିଲା। ରହିଲା କେଇଟା? 20ଟା। ରହିଲା କେଇଟା? 20ଟା। 20ଟା କାମ ରହିଲା। 20ଟା କଣ ରହିଲା? କାମ। ୱାର୍କ। ଆକୁ ଏ କେତେ ଦିନରେ ସାରେ? ଏ 20 ଦିନରେ ସାରେ। ଏ 20 ଦିନରେ ସାରେ। ତାହେଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ 20ଟା କାମକୁ 20 ଦିନରେ ସାରେ, ମାନେ ଏ ଏକୁଟିଆ 60ଟା କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ? ଏ 20ଟା କାମକୁ 20 ଦିନରେ ସାରେ, ମାନେ 60ଟା କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ? 60 ଦିନରେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ବୁଝା ପଡୁଛି? ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲେଟ୍ ଏଠି 60 ନ ନେଇକି 30 ଯଦି ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଟ୍ ନେଲି 30। ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି କେତେ? 30। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦିନକୁ ପହିଲା କାମ କେଇଟା? ଦିନକୁ ପହିଲା ଗୋଟିଏ। ଦିନକୁ ପହିଲା କେଇଟା? ଗୋଟିଏ। ହଁ କେଇଟା? ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 20 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 20 × 1 20ଟା କାମ ସରିଛି। 20ଟା କାମ ସରିଛି। ତାହେଲେ କାମ କେଇଟା ବଳିଲା? 10ଟା ୱାର୍କ ବଳିଛି।
କେତେଟା ୱାର୍କ ବଳିଛି? 10ଟା ୱାର୍କ ବଳିଛି। 10ଟା କାମକୁ ଏ 20 ଡେରେ ସାରେ। 10ଟା କାମକୁ ଏ 20 ଦିନରେ ସାରେ। ଲଜିକ କଣ କହିଲା? 10ଟା କାମକୁ ଯଦି 20 ଦିନରେ, ତାହେଲେ 30ଟା କାମ କେତେ ଦିନରେ? 60 ଦିନରେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଦିମାଗକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ପିଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। ସାର୍ 10 ଡେର କାମ ଏ 20 ଦିନରେ ହଁ ବାସ୍ ସେଟା ତମକୁ କହିଲି, ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ତମକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେ ଶିଖେଇବି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମ ଉପରେ। ଓକେ, ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ଯିବା 4 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୁ। ହଁ ଯାହା ନିଅ, କିନ୍ତୁ 30 ତାର ଡିଭିଜିବଲ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଯିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଦବ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯିଏ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କନସେପ୍ଟ ତାର କ୍ଲିୟର ଅଛି, କୌଣସି ଟେନସନ ନେବାର ତାକୁ ନାହିଁ। ଚଲେ, କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗପ। ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗପ। ଗପକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା, ସେ ଆନ୍ସର କରିବ। ସେ କହୁଛି ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 20 ଦିନରେ ସାରେ। ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 20 ଦିନରେ ସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 25 ଦିନରେ ସାରେ। ତାହେଲେ ବି ସାରେ କେତେ ଦିନରେ? 25 ଦିନରେ ସାରେ। ବି କେତେ ଦିନରେ ସାରେ? 25 ଦିନରେ। ଦେ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର 10 ଡେ। ସେମାନେ ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? ନା 10 ଦିନ। ଏ ପ୍ଲସ ବି ମିଶିକି କାମ କଲେ 10 ଦିନ। ତାପରେ ଏମାନେ ଆଉ କାମ କଲେନି। ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏମାନେ ଆଉ କାମ କଲେନି। ନୂଆ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଲା, ସେ ହଉଛି ସି। ସି ଏଲନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ରିମେନିଂ ୱାର୍କ 10 ଡେରେ। ବଳକା କାମକୁ 10 ଦିନରେ ସାରିଲା। ସେ କହିଲା ହାଉ ମେନି ଡେ ଏ ବି ସି ଟୁଗେଦର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରିଛି ଏ ବି ସି ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ। ତାହେଲେ ମତେ ଏଠି କଣ ଦରକାର? ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ଅଛି ମତେ, ବି ର ଜଣା ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସି ର ଟୋଟାଲ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବ ମୁଁ ପାଇଯିବି, ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମତେ ସି ମୋର ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କଲି? ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 10 ଦିନରେ ସାରେ, ସରି 20 ଦିନରେ ସାରେ। ବି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 25 ଦିନରେ ସାରେ। ଏ ଦିଟାକ ଲସ୍ ହେବ କେତେ? 20 25 ଲସ୍ ହେବ କେତେ? 100 ନା ନାଇଁ? 100। ଏ ଗୋଟେ ଦିନକୁ କରୁଛି କେଇଟା? 5ଟା। ବି ଦିନକୁ ଗୋଟେ କରୁଛି 4ଟା। ଏ ଦିନକୁ କରୁଛି କେଇଟା? 5ଟା। ବି କରୁଛି 4ଟା। ତାହେଲେ ଦିନକୁ କାମ ହଉଛି କେଇଟା? 9ଟା। ଦିନକୁ କାମ ହଉଛି କେଇଟା? 9ଟା। ମତେ କୁହ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 9ଟା ଦିନକୁ କାମ ହଉଛି, କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ? 10 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା? 10 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ 10 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିବେ? 90ଟା କାମ କରିବେ। 10 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ ହବ? 90ଟା କାମ ହବ, ହଁ କି ନା? ଆଉ କାମ ବଳିଲା କେଇଟା? ଟୋଟାଲ କାମ ଥିଲା 100ଟା, 90ଟା କାମ ସଇଲା। ଆଉ ୱାର୍କ ବଳିଛି କେଇଟା? 10ଟା ୱାର୍କ ବଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, 10ଟା କାମକୁ ସି କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି? 10ଟା କାମକୁ ସି କେତେ ଦିନରେ ସରୁଛି? 10ଟା ୱାର୍କକୁ ସି କେତେ ଦିନରେ ସରୁଛି? 10 ଡେରେ ସରୁଛି। କେତେରେ ସରୁଛି? 10 ଦିନରେ ସରୁଛି। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ସେ କରୁଛି କେଇଟା? ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କରୁଛି କେତେ? ଗୋଟିଏ। 1 ଡେରେ ଗୋଟିଏ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇଗଲି କନସେପ୍ଟ। ଏ ଏ ଦିନକୁ କରୁଛି 5ଟା, ବି ଦିନକୁ କରୁଛି 4ଟା, ସି ଦିନକୁ କରୁଛି ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେଟା କାମ ହଉଛି? 5 ଆଉ 9 କେ 10ଟା କାମ। 10ଟା କାମ ଗୋଟେ ଦିନ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ହଉଛି 100ଟା। 10ଟା କାମ ଦିନକୁ ହଉଛି, କେତେ ଦିନରେ ସରିବ? 100/10। ଆନ୍ସର ଆସିଲା 10। ଆନ୍ସର ଆସିଲା କେତେ? 10। ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ তুমি ଭଲସେ ଭାବିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। তুমি ଭଲସେ ଟିକେ ଭାବିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ବୁଝା ପଇଲା? ହଁ କି ନା? ନା କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କୁହ?
चल एबे ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖାଯାଉ ଆ ଆନ୍ସର କିଏ କରୁଛ। ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଏଟା ୱେଟ୍ କରିବି ତ ଆନ୍ସରଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଡିସ୍କସନ କରିବି। କୋଉ ଆନ୍ସର କେତେଟା। ଏ ତ କଣ କରୁଛୁ। ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଦେଖ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ 1/6 ଅଫ୍ ୱାର୍କକୁ 5 ଦିନ ସାରେ। ଏକ ବିଗତକ 6 କାମକୁ 5 ଦିନରେ ସାରେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ କେତେ ଦିନ ସାରିବ। 6 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ସାରେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ କେତେ ଦିନ ସାରିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମକୁ କେତେ ଦିନ ସାରିବ। ଟୋଟାଲ କାମକୁ କେତେ ଦିନ ସାରିବ 30 ଦିନରେ। 6 ଭାଗରୁ ଭାଗକୁ ହଉଛି ଲାଗୁଛି 5 ଦିନ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ଲାଗିବ 30 ଦିନ। ସେଇଭଳି ବି ଆସ 1/4 କାମକୁ 15 ଦିନରେ ସରୁଛି। 1/4 କାମକୁ 15 ଦିନରେ ସରୁଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ସରିବ କେତେ ଦିନ। ଟୋଟାଲ କାମ ସରିବ କେତେ ଦିନ। 60 ଦିନ। 60 ଦିନ ହଁ କି ନା। ତାହେଲେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେ ୱିଲ୍ ବୋଥ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ୱାର୍କ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 30 ଦିନ ସାରୁଛି। ବି ଗୋଟିଏ କାମକୁ 60 ଦିନରେ ସାରୁଛି। ତାହେଲେ ଲସ୍ ଆଉ ଆସିଲା କେତେ ନା 60 2 1 କେତେ ଆସିଲା ନା 3। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମ ସରିବ କେତେ ଦିନରେ 60/3। କେତେ ଦିନ ସରିବ 20 ଡେରେ ସରିବ। କେତେ ଦିନ ସରିବ 20 ଡେରେ ସରିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। एवरीवन क्लियर अछो। समस्त क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर किए पड़छ। 30 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମକୁ 24 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ବାକି ଯେ କି ସେ କାମଟା 20 ଦିନ ସରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଜଣ ଦରକାର ସେ କାମଟିକୁ ବାକି 20 ଦିନ ସରିବା ପାଇଁ। ସପୋଜ ତମ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି। ତମ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି ନା 30ଟା ମଜୁରିଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି କାମ କରିବେ 24 ଦିନରେ କାମ ସରିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ 20 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମକୁ କେତେ ଜଣ ମଜୁରିଆ ଦରକାର। କେତେ ମଜୁରିଆ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। 24 ଡେରେ 24 ଡେରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 30ଟା ପର୍ସନ ଦରକାର। 24 ଦିନରେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ପର୍ସନ ଦରକାର। 30ଟା ପିପୁଲ ଦରକାର। 30ଟା ପର୍ସନ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। 30 × 24। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଗୁଣିଲେ କଣ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଉଲ୍ଟା। ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଉଲ୍ଟା। 24 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 30 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ଏକ ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକ ବଢିବେ ନା ନାହିଁ। 30 × 24 ତେର ହବ ଲଜିକାଲି ହବ। 24 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ହଉଛି ତ 30ଟା ଲୋକ ଦରକାର ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ହେବେ 30 × 24 ଲୋକ। ତାହେଲେ 20 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 20 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 30 × 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 20। ଗୋଟେ ଶୂନ କାଢିଲା ତାକୁ ଆଧାର କାଲିକି ଦେବା 12 36 ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ 30ଟା। 36 ଜଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦରକାର ଆଉ 6 ଜଣ ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଦରକାର 6 ଜଣ ଦରକାର। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଇଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା 20 ଜଣ ଲୋକ 20 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମକୁ 15 ଦିନରେ ସାରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ସାରୁଛନ୍ତି 15 ଦିନରେ ସାରୁଛନ୍ତି। 10 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 10 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଦରକାର। 10 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଦରକାର। 20 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି 15 ଦିନରେ ସରୁଛି କାମ। ସେ କାମକୁ ଯଦି ମୁଁ 10 ଦିନରେ ସାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ମତେ କେତେ ଲୋକ ଦରକାର। ଆଉ ମତେ କେତେ ଲୋକ ଦରକାର। 20 ଜଣ ଲୋକ 15 ଦିନରେ କାମକୁ ସାରନ୍ତି। ତ 10 ଦିନରେ ସାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର। ତାହେଲେ 20 ଜଣ ପର୍ସନ 15 ଦିନରେ ସରୁଛି।
ଏକ ଜଣ ପର୍ସନ 15 × 20, ତାହେଲେ ମତେ 10 ଦିନ ସାରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ 10, ତ ଏଠି 30 ଜଣ ଦରକାର ହଉଛି। 30 ଜଣ ମାନେ କେତେ, ଆଉ 20ଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 10ଟା ମାନେ ଦରକାର ଆଉ। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଥାଉ ଏତିକି। ଆଉ ବାକି ମୁଁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବି। 2ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅତି କମରେ 20ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯୋଉଟା କି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବିନି ହଉଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ। ଆସନ୍ତା କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ ଏକ୍ସାମ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକ ତାର ଡିସ୍କସନ୍ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ ନ ଦେଇଛ କାଲି ଆଜି ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହବ। ଇଂଲିଶରେ ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ଆଜିକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସିଜିଏଲ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି 3ଟା 30ରେ। ଆଉ ସେ ଲିଙ୍କଟା କେବଳ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଯିବ। ସେ ଲିଙ୍କଟା କେବଳ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ହିଁ ଯିବ।